أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. إياك نعبد وإياك نستعين. It is the most central life altering जो है आयत हम इसको बोल सकते हैं कुरान की जैसे फातिहा को कोहान कहा गया है या फातिहा को जो है बहुत सारी चीजें कहा गया है, तो इट्स सूरतुल फातिहा का जो एकदम ऊपर वाला पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अगर हम देखेंगे तो बहुत सिंपल रोजमर्रा में लगता है, या अल्लाह हम तो तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं। ये एक्चुअली हमारी पूरी दीन की अगर हम कहें कि स्पाइन जैसे कहते हैं, जैसे स्पाइन के ऊपर पूरी हमारी बॉडी खड़ी होती है, तो इसी के ऊपर एक ईमान वाले की पूरी जिंदगी खड़ी होती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें हमारी आइडेंटिटी है, हमारी दुनिया में आने का मकसद है और सब कुछ हमारा इसी में है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उसमें बता दी, जैसे स्पाइन के ऊपर पूरी बॉडी खड़ी होती है, ये हमारी जो है पूरी जिंदगी एक ईमान वाले की खड़ी होती है। ये है क्या चीज? ये कॉन्वर्सेशन है एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जो अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, हम इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ पे तारीफ से पर्सनल सरेंडर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप जो है अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो उसके बाद मैं जो है कंप्लीटली आपको सरेंडर करता हूं या करती हूं। इय्याका में ओनली यू, एक्सक्लूसिवली यू के मायने आते हैं, ठीक है, सिर्फ तेरी, ओनली यू, एक्सक्लूसिवली यू। नाबुदु इबादत के मायने आते हैं, और इबादत जो है यूजुअली हम क्या करते हैं, सिर्फ नमाज रोजा ज़कात हज इससे लेते हैं, लेकिन इबादत अब्द से है, यानी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बंदा बन जाना, बी ए स्लेव ourselves। फिर व इय्याका सेकेंड टाइम आ गई, एंड ओनली यू अगेन एम्फसिस के लिए। नस्तईन हम आपसे मदद मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। स्ट्रक्चर कैसा इसका रिवर्स्ड है, देखिए आप कि यहाँ पे क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं बोल रहे, हम जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये नहीं बोल रहे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तुम्हारी इबादत करते हैं, लेकिन सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, एक्सक्लूसिवली अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम इबादत करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत, जैसे हम सबको पता है, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ। अब मैं I'm not just a teacher, I'm not just a mother, I'm not just a student, I'm not just a healer, I'm not just a wife, but my main identity is Allah subhanahu wa ta'ala ka abd, and by choice with love, not in oppression। यानी किसी का गुलाम बन जाना या बंदा बन जाना एक ऑपरेशन में या जबरदस्ती से भी होता है, लेकिन हियर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गुलाम और बंदी बन रही हूं बाय चॉइस, विथ माई like because of my love to Allah subhanahu wa ta'ala, और इस पे कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, कोई जो है ऑपरेशन नहीं है। और यहाँ पे जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई कि इबादत बंदा बन जाना, इट्स नॉट जस्ट इन नमाज रोजा ज़कात हज, हमारे लाइफ चॉइसेस में, हमारे गोल्स में, हमारे इंटेंशंस में, हमारे रिएक्शंस में, हमारे सबर में, हमारी मोहब्बत में, और इवन हमारी नफरत में, एवरीथिंग इज इबादत। एवरी एक्ट जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत, इफ इट बिगिंस विद इय्याका, सिर्फ तेरे लिए, यानी मेरे लाइफ चॉइसेस अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ तेरे लिए, मेरे गोल्स या अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ तेरे लिए, मेरे इंटेंशंस या अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ तेरे लिए, मेरे रिएक्शंस, पेशेंस, मोहब्बत, नफरत, दुश्मनी या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए।
تو یہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. یوزلی ایاک نعبدو میں ہم نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں پڑھنا ہے, روزہ اللہ کے لیے رہنا ہے, کسی اور کے لیے, لیکن اس سے بہت زیادہ گہرا معنی ہے ایاک نعبدو میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب اگر ہم عبادت میں بھی دیکھیں گے, عبادت is not easy when we take the very vast meaning, even when we come to جو ہے جسمانی اور وہ عبادت جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج, تو اس میں بھی اللہ کی ضرورت ہے, اینڈ لائف چوائسز سے لے کر اپنے پورے دنیا کے معاملے ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ عبادت is not easy. عبادت is it easy? No, it's not easy. زندگی بہت بھاری ہے. ہر سانس جب ہم لیتے ہیں, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنی کوشش کر رہی ہوں, بٹ ایاک نستعین, I need you to hold me up. چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ اخلاص ہو, چاہے وہ کنسسٹنٹ رہنے میں ہو, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یہ پورے معاملے میں جب ہم عبد بن جاتے ہیں تو ہمبل رہنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, وی ویر ناٹ کریٹڈ اونلی ٹو بی انڈیپینڈنٹ. جیسے ویسٹرن کلچر کا ایک انفلوئنس یہ ہے کہ بی سیلف میڈ, ڈونٹ آسک فار ہیلپ, یو کین الون ڈو دس. بٹ یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ یو ویر نیور مینٹ ٹو کیری دس لائف الون. آپ جو ہے کمزور ہے, ہم جو ہے ہم کو مدد کی ضرورت ہے, اور ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد مانگتے ہیں, اور اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اب یہاں پہ یہ آیت ایاک نعبد, یہ ایک اور ایسا ریمائنڈر بھی ہے کہ ہم غلط چیزوں کی عبادت بھی کر سکتے ہیں. اگر روزمرہ کی چیزوں میں دیکھیں, ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کرنا ہے, لیکن ویلیڈیشن ہم کس سے چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ میرا شوہر راضی ہو جائے, میرے ماں باپ راضی ہو جائے, میرے سوسائٹی والے, میرے گھر والے, میرے مائکے والے, میرے سسرال والے کبھی میرے بارے میں برا نہ سوچے, اور مجھے میری ہر ایکشن کو اپروو کرے. ہمارے روزمرہ کے کانورسیشن میں آپ دیکھیے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, ان کو برا لگ جائے گا. بٹ یہ عبادت, اللہ کی عبادت ایاکا کے خلاف ہے, ایاکا کے خلاف ہے. تو ہم اپنے چوائسز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا کے اوپر اپنے چوائسز رکھتے ہیں, یا اپنے چوائسز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. میرے ایموشنز کیا ہے, میرا اسکیڈیول ہے, میرا سب کچھ ہے, تو کیا یہ ایاک نعبد کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نعبد میں آئی اوبے, آئی فالو, آئی لسن, آئی ریوالو اراؤنڈ. تو واٹ ڈو یو ریوالو یور کمپلیٹ ڈے اراؤنڈ, یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. پھر عبادت اور مدد ساتھ میں آئی ہے, تو کبھی بھی عبادت اور مدد ایک بیلنس ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ ایک بہت بیوٹیفل ایموشنل بانڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں, یا اللہ میں تمہاری بندی ہوں, اور یا اللہ پلیز میری ہیلپ کریے. یہاں پہ اللہ کی عبادت فورس سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بائی چوائس ہے, بائی سبمیشن. And when we are like submitting ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala by choice, in return we are asking for support from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ایک ایسی آیت ہے جو کرش کرنے والی ہے کبر کو اور ہیلپ لیسنس کو. انسان کو کتنا تکبر, غرور, کبر ہوتا ہے کہ I can do it, میں تو. If you say ایاک نعبد, اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی کبر ہے اور تکبر ہے عبادت میں, ٹھیک ہے, اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, خاص طور سے ہم جیسے لوگ جو قرآن کے اور دین کے علم میں ہوتے ہیں, شیطان سب سے پہلے کون سی چیز ہمارے اندر ٹھوستا ہے؟ عبادت.
اور یہ عبادت کا کبر ابلیس کی نشانی ہے. How many of like you have seen people کہ میں متقی ہوں, میرا وہ ہے, میرا like they are so proud of their being متقی جو ہے righteousness کے. یہ ابلیس کی صفت ہے, یاد رکھیے. ابلیس کو بھی تکبر کس چیز کا تھا؟ اپنی عبادت کا تھا. اینڈ جب عبادت کے ساتھ کبر آتا ہے, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. جب ہم نستعین اور نعبدو دونوں جو ہے ساتھ میں بولتے ہیں, اٹ بیکمز اے پرفیکٹ بیلنس ابلیس کے خلاف, یعنی ابلیس کے صفت کے خلاف, جس طرح ابلیس جو ہے اپنی عبادت کے اوپر متکبر تھا. تو یہاں پہ عبادت کا بھی تکبر اپنے دل سے نکالتا ہے when we say ایاک نعبد و ایاک نستعین, and it becomes a perfect balance that میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتی ہوں, اور وہ بھی I am helpless there, I cannot do it without you. Yes. اب یہاں پہ کچھ یہ ساری چیزیں لینے کے بعد we have to ask ourselves کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ جو ہے میری زندگی کس کے اراؤنڈ ریوالو ہو رہی ہے, اور اللہ کی ضرورت کے لیے میں کتنا گڑ گڑاتی ہوں. نستعین, ٹھیک ہے, اور کہیں مجھے میری عبادت کا تکبر تو نہیں ہے. اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اٹس ناٹ جسٹ تھیولوجی, یہ ہماری ایک دل کی دھڑکن ہے. جب ہم سجدے میں گرتے ہیں ڈیلی, یا اللہ میں تیری بندی ہوں, I am yours but I am tired because I need your help, I am breaking, I want to surrender you but I need strength. اور وہ strength, وہ help مجھے یہ دنیا سے نہیں چاہیے بٹ مجھے آپ سے چاہیے اے میرے رب. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ڈیفائن بھی کرتا ہے کہ who are we. I am not just a mother, I am not just a teacher, I am not just a student, I am not just a counselor, I am not just a wife, I am not just a healer, I am abd, a willing, conscious, surrendered, جس میں کوئی فورس نہیں ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے, بٹ محبت ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈتے ہیں, واٹس مائی پرپس, میں کس لیے پیدا ہوئی ہوں, میں یہ زندگی جو ہے کس لیے گزاروں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن itself میں دیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ عبادت صرف نماز, روزہ, ریچولز نہیں, بلکہ ہر سانس میں ہے. when I say ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آج ہم جو ہے اپنی آئیڈینٹی اپنے اس سے بتاتے ہیں کہ what we do, یا what we own, یا how we look, یا کس سے ہماری شادی ہوئی ہے. یہ جو ہے آیت ایوری ڈے منیمم 17 ٹائمز جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم کو ریمائنڈ کرتی ہیں کہ یور آئیڈینٹی از ناٹ بائی ٹائٹلز, از ناٹ بائی پیپلز اوپینین, اٹ از بائی آور ڈیووشن. مائی آئیڈینٹی یا پھر مائی الٹیمیٹ آئیڈینٹی از عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. اور یہ آئیڈینٹی چاہے لوگ بدلے, چاہے کچھ بھی ہمارے مطلب رولز میں شفٹ ہو, that gives us stability. اور عبد بننا, یوزولی غلام بن جانا, عبد بننا, it gives مطلب انسان کا غلام یا عبد بننا, it is like humiliation, but here it is relief, کیونکہ ہم اللہ کے عبد بن رہے ہیں. Because جب اللہ کے عبد بن جاتے ہیں, I don't have to carry my life all alone, I have given it to Allah subhanahu wa ta'ala. I don't have to prove myself to the world, and I don't have to figure out everything alone. اللہ میرے ساتھ ہے, کیونکہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ڈر, میرے ڈاؤٹس, میرے
बर्डन सब कुछ आप ले लीजिए, बिकॉज आई वर्शिप यू इय्याका नअबुदु। एंड इय्याका नअबुदु, जैसे बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नमाज 5 वक्त पढ़ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप मॉडेस्ट क्लोथ्स या अबाया या अपनी बॉडी को कवर कर लेना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप रमजान में जो है रोजे रख लेना, इट ऑल्सो मीन्स इय्याका नअबुदु में अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं लोगों को माफ करती हूँ आपके लिए, मैं काम में और मामलों में एहसान रखती हूँ आपके लिए, मैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग करती हूँ अमानत के साथ आपके लिए, मैं किसी से बात करती हूँ तो अदब के साथ वो आपके लिए, मेरी एवरी स्क्रोलिंग, मेरी सोना, मेरा खाना, मेरा सांस लेना, वो सब आपके लिए है। इट्स हाउ यू वॉक ऑल डे लॉन्ग। इय्याका नअबुदु में इट इज हाउ यू आर स्पेंडिंग योर होल डे। अब यहाँ पे कुछ हम में से ऐसे हैं जो पैसे की इबादत करते हैं, जैसे पैसे के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, कुछ स्टेटस की इबादत करते हैं, स्टेटस के लिए लोगों के साथ सामने झुकने के लिए तैयार है, कुछ अपने डिजायर्स की इबादत करते हैं, अपने नफ्स को अल्लाह के ऊपर जो है प्रेफर करते हैं, कुछ अपने आप की मेकिंग अवर ईगो इलाह। इय्याका नअबुदु is a very bold statement. I choose not to be a slave of anything else but Allah subhanahu wa ta'ala. My choices are no longer random. My goals are no longer selfish. My desires are now refined by purpose. I don't live for approval. I don't move for लोगों की खुशी या लोगों के तालियां। आई लिव फॉर अल्लाह की रजा, अल्लाह की प्लेजर एंड वॉकिंग टूवर्ड्स जन्नत। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि लोग हमें समझते नहीं, लोग हमको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ये आयत हमको याद दिलाती है, अगर पूरी दुनिया आपको इग्नोर करती है, रिजेक्ट करती है, नहीं देखती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी इबादत नजर आती है। और अगर अकेले में हमारे आंसू गिरते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारा इखलास नजर आता है, और जब हम सजदा करते हैं तो हमारा इखलास, हमारी सिंसियरिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला को नजर आती है, चाहे हमारे छोटे 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 एक्ट्स ही क्यों ना हो। तो इय्याका नअबुदु ये सिर्फ एक आयत नहीं है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर लव अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। या अल्लाह, I choose to be yours, I choose to obey you, I choose to belong to you fully, freely, forever. और इय्याका नअबुदु एक वे ऑफ लिविंग है, ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, जब से बोल रही हूं कि मैं हिजाब पहनना या नमाज पढ़ना या कुरान पढ़ना या हज या तरावी पढ़ना, ये हज, हिजाब, तरावी, ये सब आउटर फ्रेम है इबादत के, but Allah wants ubudiyya, a life, complete life that is submitted, mindful, loving and sincere in every action. असली जिंदगी में इय्याका नअबुदु कैसी नजर आती है? इय्याका नअबुदु जब हम पढ़ते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा, तरावी, ये सारी हमारे जहन में आता है, हिजाब, लेकिन यहाँ पे इय्याका नअबुदु असली जिंदगी में मैं फुला को मैंने माफ कर दिया, नॉट बिकॉज दे डिजर्व, बट अल्लाह लव्स फॉरगिवनेस, आई लेट गो ग्रजेस, नॉट ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये इय्याका नअबुदु है। जब मैं कोई भी काम करती हूँ, जब मुझे पे चेक मिलता है, तो फिर मैं वो एहसान के साथ करती हूँ, इंटीग्रिटी के साथ करती हूँ, बिकॉज कोई मेरे एफर्ट्स देखे या नहीं देखे, आई नो कि अर्रकीब मेरा अल्लाह, मेरा रब, वो मुझे देख रहा है। मैं जब बच्चों की तरबियत करती हूँ, ये उससे करती हूँ कि वो मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है अमाना है। हर डायपर चेंज से लेके बच्चों के टैंट्रम्स को हैंडल करने से लेके जहां जहां हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करते हैं, इट बिकम्स अ वर्शिप, इट बिकम्स एन इबादा कि आई एम डूइंग दिस अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर यू। जब मैं किसी से बात करती हूँ, उसमें ईगो में साइड में रखती हूँ, अदब के साथ बात करती हूँ, हक के साथ बात करती हूँ, सच बात करती हूँ, तो फिर हर लफ्ज, हर बोला हुआ वर्ड मेरे लिए क्या होगा? इबादत होगा। जब मैं स्क्रीन पे कुछ स्क्रॉल करती हूँ, क्या मैं चूज करती हूँ किस पे रुकना है, क्या मैं चूज नहीं करती हूँ जिसको मुझे आगे बढ़ जाना है? या अल्लाह, इट्स माय इबादत।
جب میں سوتی ہوں دعا کے ساتھ توکل کے ساتھ تو میرے آنکھ جب بند ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب میں کھاتی ہوں اور پھر الحمدللہ کہتی ہوں، پھر میرا کھانا بھی میرا عبادت بن گیا ایاک نعبد۔ جب میں پیسے خرچ کرتی ہوں تو پھر مال سے دل اٹیچ نہیں رہ کے اللہ کا حکم جہاں ہے وہاں کرتی ہوں، بھلے ہی میں اپنے فیملی کے اوپر کروں، صدقہ دوں یا اپنے آپ کے لیے کوئی گفٹ لے لوں، تو پھر یہ بھی ایاک نعبد آئے گا، کیونکہ میں نے اس کو حلال طریقے سے کمایا اور اللہ کی رضا کے لیے حلال طریقے سے اس کو اسپینڈ کیا، بھلے ہی وہ اپنے آپ کے لیے کوئی ایک ڈریس لینا کیوں نہ ہو۔ Every act becomes worship when the niya begins with ایاک نعبد۔ تو اب یہاں پہ ڈیلی ریالٹی چیک یہ ہے کہ کیا میری عبادت صرف جانماز تک ہے، یا پھر میری عبادت دن کے پورے ہر لمحے میں ہے؟ کیا میری جو ہے عبادت صرف تسبیح تک ہے یا اذکار تک ہے، یا جب لوگ مجھے چڑچڑ کڑکڑ کرتے ہیں تب بھی ہے؟ کیا میری عبادت صرف محفل میں ہے، یا پھر میں جب تھکی ہوئی ہوں اکیلی ہوں تب بھی ہے؟ عبادت کا راستہ صرف 5 وقت کی نماز میں نہیں ہے، اٹ ہیز لائک ملینز آف چوائسز ایوری سنگل ڈے۔ نعبدو جو ہے صرف نماز میں نہیں ہے، اٹس واٹ آئی سی وتھ مائی آئیز، واٹ آئی ڈو وتھ مائی فنگرز، واٹ آئی ڈو وتھ مائی ٹون، واٹ آئی ڈو وتھ مائی صبر اینڈ مائی ریئیکشنز. It's how I carry Allah's name in my life, not just on my lips. تو اصل عبادت لاؤڈ نہیں ہوگی، ریچولز میں نہیں ہوگی، وہ زندگی میں ہوگی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ it's not just about help. تو یہاں پہ زندگی کے کیوس میں ہم ادھر ادھر گر جائیں گے، لیکن یہاں پہ یا اللہ I can't do this on my own، نہ میری عبادت، نہ میں ایموشنز کو ہینڈل کر سکتی ہوں، نہ میں بچوں کی تربیت کر سکتی ہوں، نہ میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں، نہ خود کو ہیل کر سکتی ہوں، بٹ I need you، I need you۔ اس میں عبادت پہلے آیا اور مدد بعد میں آئی، کیوں؟ مدد پہلے اور عبادت بعد میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ عبادت is our goal اور help is the fuel۔ yes، اور یہاں پہ عبادت کے بعد مدد اس لیے آئی ہے کہ یہاں پہ دنیا سے پہلے بیکاز وی ڈونٹ آسک ہیلپ ٹو چیز دنیا، اپنی پرپس اپنا گول جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو فیول چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ ہے۔ یا اللہ ہیلپ می ان دس لائف، ہیلپ می ٹو ورشپ یو۔ اللہ کا بندہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ایجاب، تراویح، نماز، تہجد، یہ میں عبادت۔ ایکچولی اللہ کی بندی بننا از ناٹ ایزی، واٹ وی ہیو ڈسکسڈ ابھی تک۔ سو او اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی نیڈ یور ہیلپ ان ایوری مومنٹ آف لائف ٹو بیکم یور بندی۔ When becomes we say نستعین، میں ایک ماں ہوں جو صبر کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہوں، ایاک نستعین، یا اللہ مجھے ہیلپ کریے، وہ اسٹرینتھ دیجئے ٹو بیکم اے بندی ان ریزنگ مائی چائلڈ۔ جب میں بیوی ہوں، یا اللہ وہ ٹھیک والی بیوی اور حق ادا کرنے کے لیے I need you so that I do this in the circle of ایاک نعبد۔ So ایاک نستعین۔ When I'm teaching, when I'm coaching, when I'm leading, یا اللہ you gave me this amana, now make me worthy of it، ایاک نستعین۔ اور نستعین میں اگر ہم دیکھیں گے we are not self made۔ Society says تم نے یہ کیا، تم نے اچیو یہ کیا۔ No، اللہ got me and I've got nothing without him۔ True empowerment begins with the moment you say یا اللہ I need you ہر سانس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ سکھایا جو میں جانتی نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکمت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سارے پلانز ہوتے ہیں۔ ایاک نستعین، وداؤٹ نستعین ہم جو ہے ختم ہو جائیں گے، ہم اپنی برکت لوز کر دیں گے، ہم کبھی ہمبل ہو ہی نہیں سکتے اگر نستعین نہیں ہے۔ The more you ask to Allah subhanahu wa ta'ala, the more you are loved by Allah subhanahu wa ta'ala۔ ایک ترمذی کی ایک حدیث ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے
مطلب غصے میں ہوتے ہیں, he becomes angry with him. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. نستعین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک سیلف ٹاک ہے کہ آئی ایم ناٹ انف, آئی کانٹ ہینڈل دس, میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہو رہا ہے. نستعین ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے, علی کل شیء قدیر ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک ایسی صرف دعا نہیں ہے, یہ بہت اگر ہم سوچیں گے ایک تھراپی کی طرح ہے. ہمارے دل کو جو ہم دے سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ میں ٹوٹ گئی ہوں, کہاں جاؤں, ایاک نستعین, یا اللہ میرے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہیں, میں اکیلے نہیں کر سکتی ہوں, ایاک نستعین. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے سامنے میں کھڑی ہوں, بیکاز آئی ایم ناٹ جو ہے I am strong but I need you. Yes. And اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم اکثر جو ہے صبح اٹھتے ہیں, روزمرہ کے کام کرتے ہیں, اکثر عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم we feel empty. ایک آٹو پائلٹ پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے, صبح اٹھنا, کھانا بنانا, بچوں کو اسکول بھیجنا, پھر اس کے بعد 11 بجے یہ کام کرنا, 12 بجے کرنا, ان کو چائے دے دینا, ان کو نیوز پیپر دے دینا, پھر لنچ بنا دینا, پھر اپنا ہی, پھر سو ایک یہ جو ہے وی فیل انفلفلڈ جب ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, اینڈ وی بیکم انویزیبل ان سائڈ, بیکاز ہماری جو وہ ہے پرپس آف لائف ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ابھی جیسے ہم یہ بتائے کہ عبادت از ناٹ جسٹ آن جانماز, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ آئے گی کہ اللہ گیو یو, یعنی ہم سب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ رکھے ہیں. یس, ایگزامپل کسی کو لکھنے کا ٹیلنٹ ہے, تو ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صلاحیت دیے ہیں اس کو استعمال کرنا از آلسو عبادت. اگر لکھنے کی صلاحیت ہے, رائٹرز ایوری ورڈ ول بی عبادہ. اگر آپ کو سننے کی صلاحیت ہے, یو بیکم اے کاؤنسلر اور تھراپسٹ, ایوری لسننگ ول بی عبادہ. ہر ماں کی آدھی رات کی پیشنس از ان عبادہ, ہر بزنس وومن کی انٹیگریٹی ول بی عبادہ, ہر ٹیچر کی آنےسٹی ول بی عبادہ, ہماری اسمائل, ہماری سانس, ہمارے آنسو, ایوری تھنگ ول بی عبادہ. تو یہاں پہ آپ کو جو گفٹ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک میرا کورس ہے ڈسکور یور سول, یو ول انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم اسپیکنگ, اگر وہ کورس آپ ڈیٹیل میں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر روح, ہر سول کو کوئی ایک اسپیشل گفٹ دی ہے, تو وہ گفٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا از آلسو این عبادہ, کیونکہ رینڈملی ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیے. when you ignore your talent, you are wasting your talent, you are wasting your time, you are withholding your worship. And جب ہم without purpose اپنی زندگی گزارتے ہیں, you will feel drained out, you will chase دنیا, you will compare, you will complain, you will compromise, you forget آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ویلیو دی ہے. Today I want all of you to sit and think about کہ میرے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو لوگوں کے لیے مشکل ہے, میرے لیے فٹ سے ہو جاتی ہے. Maybe it's maths کا problem, maybe I don't know what. تو ایاک نستعین is the lifeline back to purpose. Ya Allah, I want to live a life that matters, not to people but to you. Ya Allah, help me find what you have created me for. Help me serve you with the skills you gave me. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سکلز دیے. ایک اکیلی عبادت بھٹکنے سے کلیرٹی کی, ایک اکیلی آیت بھٹکنے سے کلیرٹی کی طرف اور سروس کی طرف جو ہے ہم کو لے کر جاتی ہے. اینڈ ہم جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, we were not created to impress people, we were not created to prove ourselves to the world. We were created to discover our true self through our Rabb. Use the skills جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں as worship, as عبادہ.
serve Allah की creation for his sake and return to him with a heart जिसके अंदर अमन हो, पीस हो. वह इय्याका नस्ताईन इज कंप्लीटली सरेंडर कि अल्लाह सुब्हान ताला मैं सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना चाहती हूं, बट आई वांट टू फुलफिल जिसके लिए आप मुझे पैदा किए हैं. अगर मेरे पास ये आवाज है, मैं कुछ बोल सकती हूं, मेरे में ये सलाहियत है, इट वॉज गिवन टू हील अदर्स, टू कोच अदर्स. अगर मेरे पास एम्पैथी है तो ये रैंडम नहीं है. कोई अगर दर्द में है तो उसको जो है वो हटाने के लिए है. मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ है तो वो तकब्बुर की बात नहीं है, इट इज टू प्रोटेक्ट अदर्स. और हमारी क्रिएटिविटी जो है एज अ हॉबी नहीं होना चाहिए, एज एन इबादा होना चाहिए. बिकॉज यू वेर क्रिएटेड विद अ यूनिक डिवाइन फिंगरप्रिंट, or and that fingerprint fits into a specific act of ibadah. Only you can fill it. अपने आप से पूछिए, what comes easily to me लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल है. What do people naturally turn to me? लोग मेरे पास किस चीज की मदद के लिए आते हैं? That I can offer as an ibadah for Allah, not for तारीफ. wa iyyaka nasta'in is not just asking help in taklif. Iyyaka nasta'in, help me become a banda for which Allah subhanahu wa ta'ala has created me. Help me discover कि अल्लाह subhanahu wa ta'ala जो गिफ्ट मुझे दिए, मेरे अंदर रखे हैं, जिसके साथ मैं अल्लाह के बंदों की को सर्व कर सकती हूँ. Help me discover that, not for दुनिया but for जन्ना and but for अल्लाह की रजा. और इय्याका नस्ताईन जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म भी दे सकते थे, राइट. कई जगह कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताया, अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए, हुक्म दिए. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन हुक्म नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हुक्म की तरह बोल सकते थे ना, सिर्फ मेरी इबादत करो और सिर्फ मुझसे मदद मांगो. ये बंदे की तरफ से है कि मैं तेरी सिर्फ इबादत करती हूँ और सिर्फ तुझसे मदद मांगती हूँ. ये ऐसा क्यों नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कमांड कर रहे हैं कि अल्लाह हमको बोल रहे हैं सिर्फ मेरी इबादत करो और सिर्फ मुझसे मदद मांगो. ऐसा भी तो हो सकता था ना, हो सकता था या नहीं हो सकता था. ये हमारी स्पीच है अल्लाह को. अल्लाह का कमांड नहीं है कि मेरी इबादत करो और मुझसे मांगो. ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक बंदे की दुआ और कन्फेशन और डिक्लेरेशन ऑफ लव और सरेंडर है. इसीलिए सूरतुल फातिहा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेरा बंदा और बंदे का जवाब मैं देता हूं. जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन हम कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के बीच में है. उसने मुझसे मदद मांगी. अल्लाह हमको कमांड नहीं कर रहे, हुक्म नहीं दे रहे. दिस इज वी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, चूजिंग हिम, कॉलिंग हिम, चिपकने अल्लाह से. इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ फ्री विल. या अल्लाह आई चूज यू. आई कुड वर्शिप मनी, मैं जो है माल की इबादत कर सकती थी, मैं अपने नफ्स की इबादत कर सकती थी, मैं लोगों के पीछे भाग सकती थी, बट आई चूज ओनली यू. इय्याका, यू अलोन. ये यूजुअल अरबिक स्ट्रक्चर नहीं है इय्याका. नॉर्मल अरबिक में नाबुदु आएगा, वी वर्शिप यू, बट हियर इय्याका एक्सक्लूसिवली यू, ओनली यू. आई चूज टू वर्शिप यू एंड आई डिपेंड ऑन यू. क्यों अल्लाह से सुब्हानहू व तआला सिर्फ जो है ऑर्डर या हुक्म नहीं दिए? बिकॉज इट इज नॉट अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, इट इज अ प्लेस ऑफ क्लोजनेस. जैसा अल्लाह ताला को जो है एक पुलिस वाले के जैसा बताते हैं हम लोग, नहीं, ये तो मेरी मोहब्बत से मैं गई, अल्लाह अपनी अथॉरिटी तो यहां बताई नहीं. इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्वर्सेशन, नॉट कमांड. इट्स अ प्लेस ऑफ कनेक्शन, नॉट हुक्म. अल्लाह ये नहीं बोल रहे तुम इबादत करो, मैं बोल रही हूं इय्याका नअबुदु. यस, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इय्याका नअबुदु, मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूं. क्योंकि इसमें मोहब्बत है और वॉलंटरली मोहब्बत है. या अल्लाह मुझे पता है आप कौन है, अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरा हर दिल इय्याका नअबुदु, दिल की हर धड़कन, इससे मेरा ईगो खलास. यहां पे इय्याका नअबुदु, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पनिशमेंट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट, इट्स नॉट बिकॉज, इट्स बिकॉज ऑफ माई लव.
کوئی چیز ہمارے اوپر فورس کی گئی اینڈ ہم خود اپنے ولنگلی کیے, دونوں میں ڈفرنس ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہم سے زبردستی کروائے, کوئی حکم کر کے کروائے, کسی کے ڈر سے کروائے. یو مسٹ ہیو سین ان ریلیشن شپس ایز ویل. ماں باپ ہے, شوہر ہے, یا ہمارے اوپر جو لوگ جس کا حکم ہمارے اوپر چلتا ہے, ہم ارے دل سے کرنا ہے تو کر لیں گے بھائی, وائی آر یو لائک فورسنگ می. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں اوپننگ آف دی بک میں, اوپننگ آف قرآن اینڈ فرسٹ سورۃ الفاتحہ, جو ہر وقت فورس ہے ہی نہیں یہاں پہ. دس از بائی مائی چوائس. یا اللہ, آئی چوز یو, آئی ٹرسٹ یو, آئی ایم yours. This is the beauty of إياك نعبد وإياك نستعين.